ଛତିଆ ତିନି ପିସ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। सरपंच महोदय कहते माँ इच्छा नहीं सही असुविधार सम्मुखीन हेले एभली जमिति न हेबे से पई हमें व्यवस्था करिवु मु थाए कि न थाए किंतु मु एई 3-4 मास भितर मु करि कि जिबि पोखरी करि कि जिबि जति न हला ई कार्य जति न करि पाइले कमिटी डाकंतु कमिटी मु थाए कि न थाए कमिटी तो रहि दिबो कमिटी डाकंतु ना हमरो चेष्टा रही जा निश्चित भाव एक दुखदायक कथा आम ये अंचलवासी एक बहुत बड़ दुखदायक कथा कहीं माँ पुओ हिसाब से आम मैंने माँ आस्था नहीं आसती भाव में आम नक किपरि माँ नीतिकांति आरंभ हो मु अनुरोध करुच्ची समस्त पाटुआ बंधु मैंने माने स्थिर रुहतु से माँ नीतिकांति ये करा जाऊ कि मंदिर खोला जाऊ से अनुरोध करुच्ची हैरान हेले निश्चित भाव में पाटुआ मैंने जो माँ को पोखर बुड़ देवाई आसुच्च पोखर बुड़ न दे पाइले निश्चित भाव में यार समाधान तो निश्चित हम किसी भल कम हाँपाई आमको निश्चित कष्ट सहिया पड़ो प्रशासन को मुझे मुख्यमंत्री पाखक जाइए मंत्री सूर्यवंशी सूरज पाखक जाइए राज्य सभापति पाखक जाइए एमपी पाखक जाइए प्रतिश्रुति देती काम हम टेंडर हिसाब से 5 कोटी टंका आसब 5 कोटी टंका भितर पूरा टोटाल काम हम माँ परिसर सहित पोखरी आपण जरिया अनुरोध करुच्ची
ए पाटण मंगला पीठ एक ऐतिहासिक पीठ एठाकू लक्षाधिक भक्त माने आसंती आस्था नहीं कि निश्चित भाव में सरकार को अनुरोध करुच्ची एप्रति से ध्यान दिंतु जमीती हेले 2-3 मास भितर या संपूर्ण करंतु। प्रति वर्ष ए वर्ष भली प्रति वर्ष मु पर्सनाली 15 वर्ष होला आछि अन्य भाई माने बहुत वर्ष होला आछंती आसीबा हमरो लास्ट 3 वर्ष आज की लगे कि जो 3 वर्ष आमे सेही 3 वर्ष रा कथा कहूछु 3 वर्ष तळे आसीतिलु जतिकी पंख जतिकी पानी थिला आज मध्य 3 वर्ष परे सेतिकी पंख आ ताटू कम पानी से मुंडर पोखरी पोती पोतिका आछि प्रति वर्ष आमे एई बळा प्रशासन को जणाउछु ए मंदिर प्रशासन को जणाउछु प्रत्येक वर्ष कुआ जाउछि जे एई वर्ष खुला हबो एई वर्ष खुला हबो किंतु प्रति वर्ष खुला होउनी एवं ए वर्ष सबुठू अपरिष्कार पानी सबुठू अधिक पंख पाटुआ भाई माने अधा माने बुड़ी नाहंती उपास भूखे रहिचंती कोन प्रशासन सुनिबार नाही आज्ञा आज्ञा हमर दाबी विगत दिन भली 3 वर्ष पूर्व जहाँ थिला आउ न कहंतु एमिति ए वर्ष चलित वर्ष मां को पोखरी संपूर्ण भाव में खोला होई परिष्कार पानी मारी चारिपिटी तुठ बुलाई मां जो पैसा हड़प करुछु ए विरोध में आम आंदोलन करूँ जे पर्यंत आमको लिखित आकार में कलेक्टर हूँ वीडियो हूँ लिखित आकार स्थानीय प्रतिनिधि हूँ लिखित आकार न देइछंती जे आगामी आगामी वर्ष लोकल आज्ञा लोकल सरपंच कहउछंती आज्ञा लोकल सरपंच कहउछंती पंचायत रे आज्ञा पैसा नाही आम नुआ सरकार जो आसी सी कहउछंती जे नुआ सरकार आम अनुरोध करूँ पैसा नाही आ लास्ट गुडे कथा कहले दुख लगुच आमको जे मां इच्छा नाही आज्ञा समस्ते सबू श्रद्धालु माने स्वतः प्रभुत्व भाव में पूजा को बंद कर गेट को बंद कर लिखित आकार श्रद्धालु मान को न दि जाइए जे आसंता वर्ष ए चलित वर्ष कार्यक्रम आरंभ हो आसंता वर्ष को संपूर्ण भाव में आज्ञा देखो राजनीति आज्ञा देखो आम भक्त माने आम राजनीति चाहूँ कौन राजनीति अच्छी आम जानू किंतु गोटे कथा आम स्पष्ट बारी पड़ू ए जो अपारग प्रशासन ए अपारग सरकार आज ए घटना को सूचौ मांकर प्रथमे काली जो मासंत गला मासंतर काली माँ पाटुआ भाई मानक यात्रा काली मासंतर प्राय राति 3टा बेले मांकर पहड़ खोला हुए आ मांकर आलती हुए मांकर 3टा पर बड़ सिंगार वेश करा जाए तापरे बाल धूप मांकर सकाळ 5टारे दिया जाए तापरे पाटुआ माने आसंती आ यात्री माने बहु संख्या रे ये महाविषुव पणा संक्रांति यात्री माने बहु संख्या रे एठी आसंती किंतु दुखर विषय आज जो महाविषुव पणा संक्रांति होईची एथिरे पाटुआ मानकर मन बहुत असंतुष्ट रही कारण जो पोखरी आज दीर्घ दिन है सुखिला अवस्थार अच्छी जराजीर्ण अवस्थार अच्छी एठिकार स्थानीय सरपंच नेता एमाने बहुत चेष्टा करुचंती किंतु सबु परे विफल होउचंती सेथिपाई पाटुआ मनांकर बहु अशांति आमको आज भोग शेष बंद करचंती पाटुआ माने धारणा देइचंती यार उपुर महल तदंत करी यार पुखुर समाधान कले पुखुरी खोलिबार आमे टिके श्रृंखला रे रहिबो एवं आमर ये अंचल टिके शांतिपूर्ण रहिबो पूजा आज प्राय 8टा बेलू बंद होई आज्ञा ना आगरू सेमिति समस्या हुए ना काँ भाँ हुए किंतु पोखरी समस्या किसी नथिला किंतु 3 वर्ष हो गला यही समस्या अच्छी से सांत्वना दौरान ए वर्ष खोल आर वर्ष खोल किंतु कौन से प्रतिकार हो पारु नहीं आ सेमाने भी बहुत चेष्टा करुचंती किंतु विफल होउचंती मु प्रशासन को तो आपण माध्यम निवेदन करुच्ची सेमाने जदि यादर दृष्टि आकर्षण करती ताहले आमे ए अंचलवासी आमे टिके शांति रुह निश्चित भाव में पाटुआ मान आवेग को बाधा देती जो माने कि से माने मां आस्था नहीं के आसती मां भक्त से माने मां भरोसा करके आसती निश्चित भाव में एक दुखदायक कथा जहाँकि जो आसती से 3 दिन उपास रही पोखर बुड़ दियंती
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଏଟା ରାଜାଙ୍କର ପୋଖରୀ ଥିଲା। ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ରାଜାଙ୍କ ପୋଖରୀ ଇଏ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କରିବା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାଇକି ଆମେ ପରମିଶନ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ମାନେ ପୋଖରୀ ଆଜି ଖରାପ ହେଇନାହିଁ, 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପଙ୍କ ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ପଙ୍କକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟ କରିଛି, ଦେଖା କରିଛି। ସେମାନେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇକି ପୋଖରୀ କାମ ହବ। ଯୋଉଟା କି 500 କି 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ସେଟା ମୁଁ ବି କହିପାରିବି ନା, ପଙ୍କ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ପଙ୍କକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷରେ ହେଇପାରିବ ନା, ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦଳକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ, କାହିଁକି ନା ପଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୋଖରୀ ପଙ୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏଇଟା ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ନୁହେଁ, ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପାଟୁଆ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଇଏ ପାଟଣା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମାନେ ଓଡିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ପୋଖରୀ, ଯୋଉଟା କି ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ପର ବର୍ଷ ଯେମିତି ପାଟୁଆ ମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ଫେରୁ। ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଟୁଆ ମାନେ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଣିର ପଙ୍କ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ପାଣିଟା ଖରାପ ହେଇଛି କି ପାଣି ଖୋଳା ହଉନାହିଁ କଣ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି କି ସେମାନେ ମାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ହଇରାଣ ନ ହେବେ। ମୁଁ ଥାଏ କି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ କରିକି ଯିବି। ଆମେ ଏନୁ ମଙ୍ଗଳା ଘଟୁଆଳ ଘଟ ଉଠେଇଛୁ, ମାସ ସାରା ଘଟ ବୁଲେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ। ଭକ୍ତ ଆମ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଟୁଆ ବୋଲି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଛୁ। 100 1000 ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ, ଆମ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ଯେ 14 ତାରିଖ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଗାଁ ଗହଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି କହୁଛୁ 14 ତାରିଖ ଆସ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମେନ୍ କଥା ଅସୁବିଧା କଣ ଯେ 3 ବର୍ଷ ପାଟୁଆଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ କଣ ଯେ ପାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ହଉଛି, ନୀତି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନେ ପାଟୁଆ ମାନେ ନୀତି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କହିତେ କହିବାକୁ ଗଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ କାନୁନ ନୁହେଁ। ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା, ମାଙ୍କ ପାଟୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ପାଟୁଆ ମାନେ ନୀତି କଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଇଟା କଣ କାନୁନ ଅଛି? ସବୁଥିର ସମାଧାନ, ଯିଏ ଯାଇଛି ସେ କେବେ ଫେରିବନି। କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଇଏ ନୀତିଟା ପାଣି ନାହିଁ କାହିଁକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିମୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ପାଟୁଆ 1000 କଥା ବାହାରିଲେ ଏମାନେ ଜଣେ କି କଥା କହିବେ? ନୀତି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ଅଛି। ପାଟୁଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖୁନାହାନ୍ତି। ପୋଖରୀର ଯାହା ଗୋଟେ ପାଖ ପାଣି ଅଛି, ସେଟା ଗୁଳିଆ ଦ୍ୱାରା ପଙ୍କ ଉଠି ପଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଅଭିଯୋଗ, ଏଇ ପାଣି ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ପଙ୍କ ପାଣିରେ ଆମେ କେମିତି ପଡିବୁ, ତମେ ମାନେ ଚାଲ ପଡିବ, ଏଇ ଯୁକ୍ତିଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର। এইটা 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି সেটা যে যাইছি সেটা কেবে ফেরিব, সেইথিপাই পাটুয়া মানে বন্ধ করছেন।
ସେଠି କହିକି ଆସିଲିଣି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଟୁଆ ମାନେ ଅଳି କରିଛନ୍ତି କଣ ସାରେ ପୋଖରୀର ପାଣି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଙ୍କ ଏମାନେ ସବୁ ଗାଧେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତାର ପଇସା ତାର ମାଛ ଫାଛ ବିକିକି ଯାହା କରିଥିଲା ବେଳେ ତାର ଖୁଳି ପାରିବରେ ପାଣି ଶୁକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ ନା ଭୁଲ କହିବି ଆମେ ଖୁଳି ପାରିବାନି ଆମେ ଶୁକେଇବା କାହିଁ ଯେତିକି ଥାଉ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶୁକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପାଣି ଅଛି ପଙ୍କ ହଉଛି ଆଣ୍ଠିଏ ନୁହଁ ପୁରା ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ପାଟୁଆଙ୍କର ଦାବି ଅଛି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 3 ବର୍ଷ ତାକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇ ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁଳୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ପୋଖରୀ ଶୁକେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ମେସିନ ବି ଆଣିବାର ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମେସିନ ନେଇ ପଳଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ୟା ମାନେ କଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପାଖର ଭୋଗ ବନ୍ଦ ମାଡ଼ଗୋଳ ବି ଚାଲିଛି ଗେଟ୍ ବି ତାଲା ସବୁ କିଛି ହୋଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଖରୀର ପାଣି ନାହିଁ ଭାଇ ଏଥିପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ପୋଖରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କହିବ ଏଇ ବର୍ଷଟା ଛାଡ ଆର ବର୍ଷକୁ ପାଣି ହବ ଏମାନେ ଉଧୁରିବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ସେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଛାଡ ହବ